मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खौफसाद किसी बच्चे ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी ये हर कहानी का आगाज एक दफा का जिक्र है, इससे क्यों होता है? बुजुर्ग सवाल सुनकर थोड़ी देर खामोश रहे और फिर बोले, बेटा ये पुरानी बात हो चुकी है। अब बेशुमार कहानियों का आगाज अगर मैं इलेक्शन जीत गया, अगर मैं मुंतखब हो गया और अगर हमारी हुकूमत आ गई, इस किस्म के फिक्रों से होता है। मैं कौम को मजीद मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन बदकिस्मती से हकीकत यही है। कौम को हमारी हुकूमत आ गई और अगर हम इलेक्शन जीत गए, इन जैसे स्लोगन्स ने मरवा दिया है। कौम की तवक्कुआत इतनी बुलंद, इतनी ऊंची थी कि हुकूमत के लिए अब इन्हें मैनेज करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है और अभी IMF का जल्जला आना बाकी है। आप जरा तसव्वुर कीजिए, जब यह भी आ जाएगा, जब गैस, बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा हो जाएगा, जब GST 17 से 18% हो जाएगा और जब 750 अरब रुपए के नए टैक्स लग जाएंगे, तो कौम की क्या हालत होगी? मुल्क कहां होगा? ताहम देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत ने आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अगर हम वर्ल्ड बैंक के साथ बैठ सकते हैं, IMF के साथ बैठ सकते हैं, तो हम सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के मईशत के इस मुश्किल इशू का हल क्यों नहीं निकालना चाहते? इसलिए मेरी तजवीज़ ये है कि मईशत इनसे संभाली नहीं जा रही। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी दें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी को जी हम वेलकम करते हैं। हमने तो कभी भी नहीं कहा कि ये ना दिया जाए। इन्होंने कहा मईशत संभाली नहीं जा रही और हम तो ख़ास तौर पे इनसे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे मुताबिक तो मईशत की तबाही के ये जिम्मेदार हैं, तो ये ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं कि इसको अब तबाही से कैसे निकालना है। यह मिसाक जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क नहीं तो क्या हुकूमत और क्या अपोजिशन, कोई भी नहीं। लेकिन इशू यह है, हुकूमत एक तरफ अपोजिशन से मदद मांग रही है और दूसरी तरफ कौमी असेंबली में कबड्डी हो रही है। सेंसरशिप के बजाय, FIRs काटने के बजाय, मुखालिफिन को जेल भेजने के बजाय, नैब गर्दी करवाने के बजाय, सुनो, सीखो, अपना काम करो। आप सिंध हुकूमत से सीखे, सिंध हुकूमत का टैक्स कलेक्शन से सीखे। अवाम की पेट खाली है, अवाम की जेब खाली है और इनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई मिशन है, ना कोई विजन है। ये PT IMF की हुकूमत है। IMF ने हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री पर कब्जा कर लिया, IMF ने हमारा स्टेट बैंक पर कब्जा कर लिया है और IMF ने हमारा FPR पे भी कब्जा कर लिया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वो साफ पीने के पानी के मसाइल है, वो सिंध के अंदर मौजूद है। घर के अंदर सिर्फ 2 साल के अंदर 1500 बच्चा पिलक के हो गया, मर गया भूख की वजह से, अफलाक की वजह से। और वो पैसा किधर गया? जब सवाल होता है तो फालूदी वाले के अकाउंट से 1000 रुपए, पकौड़े वाले की दुकान से। मैंने आपको कहा, इसके बाद आपको मौका देता हूँ, इसके बाद आपको मौका देता हूँ, इसके बाद आपको मौका देता हूँ। एक अकाउंट से पैसा जा रहा होता है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा गुर्बत इस वक्त सिंध के अंदर मौजूद है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2000 अरब आपने कहाँ पे लगाया? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुताबिक सबसे ज्यादा गुर्बत सिंध के अंदर मौजूद है। लाड़काने के अंदर जो एड्स के केसेस आ रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? जो दर के अंदर बच्चे मर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? यहाँ पे हुई सिंध की कारकर्दगी के हवाले से बात हुई। हालात ये हैं, दोनों फरीक एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या इन हालात में अपोजिशन और हुकूमत दोनों इकट्ठे बैठ सकेंगे? यह हमारा आज का इशू होगा। और बिलावल भुट्टो बार बार कह रहे हैं, आप वफाक चलाने के लिए सिंध की मदद ले लें। हुकूमत मदद क्यों नहीं ले लेती? हम यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर फरक सलीम साहब हमारे साथ इन्होंने ज्वाइन किया है, महरे मैशियत हैं और आप इनके कॉलम्स पढ़ते रहते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं। शमशान बुखारी साहब लाहौर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और नवाब अली वसान साहब हमारे साथ कराची में है, वज़ीर आला सिंध के मशीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। फरक सलीम साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो शब्बीर जैदी साहब का इशू है, ये इशू क्या है जी? अब तो वैसे एजाजी वो चेयरमैन भी बन चुके हैं, मेरा ख्याल है एक नया ओहदा ये तख्लीक किया गया है कि आप FBR का चेयरमैन एजाजी तौर पर लगा दें। तो फिर नेक्स्ट तो एजाजी IG भी आ जाएगा और एजाजी चीफ सेक्रेटरी भी लग जाएगा। और देखिए, मैं उनको जहाँ तक प्रोफेशनली जानता हूँ, कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो अपना काम जानते हैं। बहुत सारे इसमें वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो तसादुम का मुफादात का तसादुम हो जाता है कि आप सारी उम्र ये करते रहे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, बड़ी बड़ी कंपनियों के आप टैक्स बचाते रहे लोगों के लिए। उसमें एक पॉजिटिव एलिमेंट ये हो सकता है कि इनको कमजोरियां पता हैं FBR की, और शायद ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कुछ कर सकें, जो इस वक्त मैं समझता हूँ लेकिन पाकिस्तान FBR के मेंबर्स इनको तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा एक इशू आ रहा है कि जो FBR है उसकी तरफ से दबाव बहुत ज्यादा। देखिए, FBR की नाकामी की कहानी तो बड़ी पुरानी है। जो जिम्मेदारी उनकी लगाई जाती है वो पूरी नहीं कर रहे हैं, जो उनको टारगेट दी जाते हैं पूरे नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन वाला बंदा आ जाए और उसको प्रॉपर, देखिए आपने अगर रियासत चलानी है तो उसके कानून हैं, उसके जवाबित हैं, उसका एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार के बगैर किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। एक चीज़ जो पिछले हफ्ते भर से मेरे जहन में आ रही है चौधरी साहब, वो ये कि यूजुअली जब मुज़ाकराती टीमें बैठती हैं तो एक टीम पाकिस्तान के मफाद के लिए बैठती है और पाकिस्तान के मफादात और पाकिस्तान में रहने वालों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, दूसरी तरफ IMF की टीम बैठती है। अब मैं वो जो विजन बना रहा था अपने दिमाग के अंदर कि एक वो मुज़ाकराती टेबल है और उसके दोनों तरफ IMF की टीमें बैठी हुई हैं, तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? मतलब तो ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा ना, PTIMF हो गया, IMF हो गया, PTIMF हो गया। अच्छा, अब असल अलमिया जो मुझे नज़र आता वो ये है कि हमारी 3 सबसे बड़ी सियासी जमातें, PMLN बड़ी जमात, और वो मारूसी सियासत करती है और उनके आला तरीन क़यादत जो है वो बड़े ही संगीन किस्म के केसेस में फंस गई है। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला जो है वो उसमें बैंक के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और वो बैंक के डॉक्यूमेंट्स को फिर आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी, उसकी भी आला तरीन क़यादत, मारूसी सियासत, आला तरीन क़यादत। और PTI का अब 8 या 9 महीने का रिकॉर्ड आप खोल के देख लें तो उसमें अगर आप बीमारी की तशखीस करना चाहें तो 2 बीमारियां बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने नज़र आती हैं। एक तो माशी पॉलिसी का फुकदान, ठीक है। अब वहां पे तो मेरा ख्याल है कि PTI एतराफ़ कर चुकी है नाकामी का, और वहां पे अब नई टीम आ गई है, तो हम पर उम्मीद हो जाए कि नई टीम जो है वो माशी कोई सिमत दे देगी। दूसरी बीमारी जो है वो गवर्नेंस डेफिसिट, जिसको हुक्मरानी का खसारा कहते हैं, जो अभी आप बात कर रहे थे शब्बीर जैदी साहब के हवाले से या पंजाब में वजीर आला के हवाले से अमूमन बात की जाती है। देखिए, वो एजाजी नहीं है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो वो एजाजी नहीं, वो पूरे चीफ मिनिस्टर हैं। पूरे चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद जो गवर्नेंस का डेफिसिट है, हुक्मरानी का जो खसारा आ रहा है, उसकी अभी तक यहाँ पे एतराफ नहीं किया गया कि वो भी एक PTI की कमजोरी है। ठीक हो। बुखारी साहब ये फरमाइएगा सर, ये आप सिंध से क्यों नहीं सीख लेते? सर पंजाब है, वहां पे भी बहरान पैदा हो रहा है, वफाक है, वहां पे भी बहरान पैदा हो रहा है। बिलावल भुट्टो साहब बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप हमसे सीख लें, हमसे मदद ले लें, हमसे कोई टीम ले लें। अर्ज ये है चौधरी साहब, मैं आज एक तो आपके हुक्म पे हाजिर हुआ हूँ, मेरे सख्त बुखार में हूँ। बिलावल साहब से क्या सबक लेना है? आप सिंध के, आप ऐसे करें चौधरी साहब, आप उन जर्नलिस्ट में से हैं जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं। आप ऐसे करें कि आप सिंध में चले जाएं, आपके इंटरव्यू में भी आप दुरूद शरीफ शुरू करते हैं, मुझे तो वैसे ही वो बंदे अच्छे लगते हैं। आप जाके सिंध के हालात देख लें और पंजाब के हालात देख लें, सिंध के हालात देख लें और KP के हालात देख लें, सिंध के हालात देख लें और कहीं और के देख लें, तो फिर आप ही कह दें कि क्या सिंध से कोई मशवरा लेना चाहिए। दूसरी मैं अर्ज आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये कोई डॉक्टर फरक सलीम साहब और मैं शायद 2 दिन पहले किसी एक प्रोग्राम पे थे इकट्ठे। डॉक्टर साहब ज़ाहिर है उनका फील्ड है, मगर उन्होंने फरमाया, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो डॉक्टर साहब ने ये फरमाया कि ये टीम अच्छी है, कॉम्पिटेंट है। अब अगर वो टीम अच्छी है तो उसको काम करने का मौका दें, और हम जो है बेसिकली हम यही चाह रहे हैं कि ऐसे काम हो जिसपे लोगों की तकालीफ कम हो
ملک کے قرضے جو ہیں وہ ادا ہوں, ملک میں جو ہے جو پریشانی کی ایک کیفیت بنی ہوئی ہے, ہم جو پچھلا بوجھ جو ہے ابھی اتار نہیں پا رہے, اس میں ہمیں آسانی ہو. تو اس میں یہ نیٹی گریٹیز میں جانے کی میں نہیں سمجھتا یہ سیاست برائے سیاست ہے. بہرحال اپوزیشن کا کام ہے. ٹھیک ہو گیا, لیکن سر یہ فرمائیے گو آپ سے متعلقہ سوال نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ خود اس ایشو کی طرف آگے شاہ صاحب, تو یہ فرمائیے سر یہ شبر زیدی صاحب جو ہیں آپ نے خود ہی یہ ہمارے لیے بہت ناگزیر ہیں, اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ وہی طبیب ہے جو اس مریض کا علاج کر سکے گا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے؟ میں چوئی صاحب آپ کو بالکل 100% سچ کہتا ہوں, میں شبر زیدی صاحب کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا, لیکن میری بھی کوئی 2-4 جماعتیں میری کوئی اچھے انسٹیٹیوشنز کی ہیں, اور لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں. فائنانس کے میں نے 2 فیڈرل سیکٹریز جو معتبر فیڈرل سیکٹریز سے میں نے ان سے بات کی اپنی فیڈ بیک لینے کے لیے, بیکاز آئی ڈونٹ نو دا جنٹل مین. آپ یقین کیجئے کسی ایک بندے نے بھی ان کی کمپیٹنس کے بارے میں کوئی چیز ایسی نہیں کہی. اب یہ پریروگیٹو تو چیف ایگزیکٹو کا ہونا چاہیے نا کہ وہ جہاں جس کو لگانا چاہتا ہے وہ آ جائے. اس کو سیاست میں ڈالنا یا وہ کرنا اصل میں اعزازی لگانے کی کیا ضرورت ہے سر؟ آپ کے پاس تو بڑا آپشن ہے, آپ ایڈورٹائز کرتے, لوگ آتے اور آپ ایک بورڈ بنا کے ان میں سے انہی کو منتخب کر لیتے. آپ کو یہ پورا سسٹم بائی پاس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نیا دروازہ کھولنا ہے. کل کو سر آپ کی جگہ ایک اعزازی وزیر اطلاعات ہو جائے گا, آپ کی جگہ اعزازی چیف منسٹر ہو جائے گا, ایک اعزازی آئی جی ہو جائے گا, اور ایک اعزازی پرائم منسٹر بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ جاوید چودھری صاحب میری جگہ تو کسی کو بھیجتے, میں تو ویلکم کروں گا آپ کو. اچھا میں گزارش کرتا ہوں, باقی گزارش یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ سر ایک اعزازی پرائم منسٹر ہو گیا تو پھر کیا کریں گے سر؟ نہیں سر, کوئی اعزازی پرائم منسٹر, ایک بندہ اگر تنخواہ نہیں لیتا تو اس میں اعزاز کی بات کیا ہے؟ یہاں بڑے بڑے لوگوں نے تنخواہیں نہیں دی ہیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیٹس ناٹ چیئرمین ہو سکتا ہے بندہ اور کہہ دے کہ میں نہیں تنخواہ لوں گا. بے شمار وزیر ہیں, وہ وزیر ہیں لیکن وہ تنخواہ نہیں لے رہے, لیکن ان کو اعزازی وزیر نہیں کہتے. اچھا میں آپ کو ایک عرض کروں, میں آپ کو تھوڑی سی ریسنٹ تاریخ میں لے جاتا ہوں. یہ پیپلز پارٹی میں, جب میں پیپلز پارٹی میں تھا, وسان صاحب مجھے نہیں پتا تھا میرا کہ اب صوبے میں چلے گئے. وسان صاحب بھی اس وقت ایم این اے تھے, میں تھا اس وقت پیپلز پارٹی کی کیبنٹ میں منسٹر تھا. فاروق سلیم صاحب بھی ہمارے مہربان ہیں, قربت نہ بھی ہو تو پروگرامز میں کٹھے ہو جاتے تھے, اور جگہ کٹھے ہو جاتے تھے. علی ارشد حکیم صاحب جب آئے, اور علی ارشد حکیم واز اے کمپیٹنٹ مین, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. تو مجھے یہ بتائیں کہ علی ارشد حکیم صاحب ڈپارٹمنٹ سے آئے تھے, تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کی باتیں کرنا غلط آئے تھے نا, اسی لیے کورٹ کا کیس بنا, عدالت نے کہا کہ اس قسم کی پوزیشن پہ کسی شخص کو بھی پرائم منسٹر ڈائریکٹ نہیں لگا سکتا, اس کے لیے آپ کو ڈیو پروسیجر چاہیے. تو سر کورٹ نے کہا نا, اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ علی ارشد حکیم باقی اس وقت کے تمام لوگوں سے بہتر پرفارم کیا تھا. علی ارشد حکیم ایسی بات نہیں ہے. آپ شبر زیدی صاحب کو کام کرنے دیں, اور اگر ان کے کام پہ اعتراض ہو تو اس پہ بات کریں, اس پہ مزہ بھی آئے گا. اب ذاتیات پہ جانے کا کیا تو یہ نقطہ آپ کا ٹھیک ہے. طارق فضل چودھری صاحب, یہ کیوں آپ ہر آدمی کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اب آپ کو اسپیکر بھی پسند نہیں آ رہا, آپ کو شبر زیدی صاحب بھی پسند نہیں آ رہے, آپ کو گورنر اسٹیٹ بینک بھی پسند نہیں آ رہا, آپ کو حفیظ شیخ صاحب بھی پسند نہیں آ رہے. آپ کے آخر کیا کون لے کے آیا جائے جو آپ کو پسند آ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوئی صاحب گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کسی طرح بھی, کسی سطح پہ بھی گورنمنٹ کے سامنے, میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل میں جو اس سسٹم میں یا ملک میں بہتری لے کے آ سکتا ہے, کسی جگہ بھی رکاوٹ نہیں بنی اور گورنمنٹ کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو, بلکہ ذاتی طور پہ میں داد دیتا ہوں کہ جو اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی کہ حکومت کے تمام جو جماعتیں, جو اپوزیشن کی تمام جماعتیں ہیں, ان کے سرکردہ لیڈر ہیں, ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں, ان کے پیچھے نیب کو لگایا جائے, وزراء ان کے خلاف پریس کانفرنسز کریں. جیسے ابھی بے منطق کی گفتگو ابھی مراد سعید صاحب کی میں سن رہا تھا, بات کہاں کی ہو رہی ہے, اور وہ وہی فلودے والا, فلانا والا. اگر ہے چوئی صاحب تو اس کے خلاف آپ ثبوت ہے تو اس کے خلاف کارروائی کر کے اس کو وائنڈ اپ کریں. مطلب جب سے یہ حکومت بنی ہے, سوائے تانے, کوسنے, الزامات اور میڈیا ٹرائل کے مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اگر فلودے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے نکلے ہیں تو آپ تو سیریس ہو, اور وہ کسی فرد کے خلاف ہیں, شاہ صاحب میری تائید کریں گے اس بات کی, تو اس کے خلاف کارروائی کر کے اس کو اندر کریں, اس کے خلاف ٹرائل ہو, اس کی کون سفارش کر رہا ہے. لیکن آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے. آپ اسمبلی کے اندر وہی تقریریں کر رہے ہیں, اسمبلی کے باہر وہی تقریریں کر رہے ہیں. لیکن اسپیکر بات کہہ رہے تھے مراد صاحب کو بولنے دیں, اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کو موقع دیا جائے گا, لیکن آپ ان کو لوگ بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں
جب انہوں نے اسمبلی میں تماشا لگانا ہوتا ہے تو انہوں نے چند لوگ رکھے ہوئے ہیں جنہیں وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ، انٹرینڈ لیڈس، پنجابی میں ترجمہ اس کا اچھا نہیں ہوگا اس لیے میں نے تھوڑا انگریزی کا سہارا لیا ہے، وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے گند ڈالنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس کی پنجابی کر دوں گا. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وفاقی وزیر حکومت کی. انتہائی اہم وزارت ہے ان کے پاس، یہ ایسی وزارت جو میر رواشی صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. کچھ وزارتوں کا جو نتیجہ ہے وہ تو عمران خان صاحب کو مل گیا ہے، کچھ کا مزید انہیں ملنا ہے ابھی، تو لہٰذا وقت آنے دیں، دیکھیں کہ کون کون سے وزیر ان کے کیا کیا گل کھلاتے ہیں اپنی وزارتوں میں اور وزارتوں کے باہر، وہ الگ بات ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سنجیدہ لوگ بھی موجود ہیں، اپوزیشن کے اعتراضات کا سنجیدہ لوگ جواب دے سکتے ہیں، لیکن وہ کسی جگہ کے اوپر نہیں آ رہا. میں نے جو بات کی تھی کہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی ان کی انتہائی کامیاب رہی، اپوزیشن کو مختلف کیسز انہوں نے بنائے، اس کو چھوڑ دیں. پہلے دن سے جب کیسز نہیں بنے تھے اس وقت بھی اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کے ہر اچھے قدم میں ملک کی بہتری کے لیے جو آپ اٹھائیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. سر آج انہوں نے کہا ہے اپوزیشن نہ تو آپ کریں نہ بیٹھے ان کے ساتھ. دیکھیں چوئی صاحب، یہ جو اپوزیشن موجودہ ہے نہ تو یہ کنٹینروں پہ چڑھ رہی ہے، نہ اسمبلی کی دیواریں اور گیٹ توڑ رہی ہے. آپ چاہتے تھے نا ایک چارٹر آف اکانومی ہو، بات تو اپوزیشن آج حماد صاحب نے کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں. سر آج بھی یہ بات آج بھی دوسرے بینچوں سے ہوئی ہے. اپوزیشن تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ جو ملکی سالمیت، مفاد اور ملکی بہتری کی جو باتیں ان کے اوپر اپوزیشن تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کو گورنمنٹ لیکن آپ یہ دیکھیں آدمی پسند آیا سر، آپ کا یہ اب آپ اسپیکر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی فارغ کر دیا جائے. اعزازی آپ کہہ رہے ہیں، اعزازی وزیر اعظم، اعزازی وزراء ہیں، یہ اعزازی لکھتے نہیں ہیں لیکن یہ اعزازی ہی ہیں. ان کے کام، ان کے اختیارات یہ سارے اعزازی ہیں، یعنی کوئی کام سنجیدگی سے کرنے والے یہ نہیں ہیں. آپ یہاں جس جگہ آپ کا چینل ہے، یہاں پہ ہمارا اسلام آباد کا سب سے پرانی مارکیٹ ہے، اپارا مارکیٹ جسے کہتے ہیں. ذرا ریٹ یہاں پہ چیک کریں، آپ کو پتہ لگے کہ رمضان المبارک میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. 500 روپے جو ہے وہ لیمو کی قیمتیں ہوئی ہیں. کسی کو پتہ ہے؟ آپ پوچھیں گے، شاہ صاحب شاید نہ کہیں لیکن اگر کوئی اور بندہ ہوتا ہے وہ کہے گا جی ڈالر کی قیمت مہنگی ہو گئی، جی پچھلی حکومت یہاں ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں، ڈالر کی قیمت، لیمو مہنگے ہو گئے، ڈالر کی قیمت، یہاں پہ دھنیا پودینہ مہنگا ہو رہا ہے، ڈالر کی قیمت. کوئی خوف خدا کریں، لوٹ مار کا بازار گرم ہے. شاہ صاحب پیپلز پارٹی میں بھی منسٹر رہے ہیں، مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے آپ کو، جو صوبوں کو کام ہے ان سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج یہ تمام مسائل ایک طرف، حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز نائب صدر کیوں بن گئی، اس کے خلاف کیس جاری دی آج الیکشن کمیشن میں. تو ان کو سر آپ کے لیے کیوں ناگزیر ہے؟ بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے، پہلا جو میں نے نقطہ اٹھایا کہ حکومت کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کہ مریم نواز ان کا درد سر بنی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے ان کی سزا معطل ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کی ہوئی ہے. جب تک ان کی سزا کی معطلی کا فیصلہ نہیں ہوتا جو کہ ختم ہوگی انشاءاللہ، اس وقت تک ظاہر ہے وہ بینگ اے پاکستانی سٹیزن اپلیکیشن دی ہے. اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو حکومت کتنی فارغ ہے. وسام صاحب یہ فرمائیے سر، آپ اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ وفاق کو آپ آفر کر رہے ہیں سر، وہ اس کو سندھ میں استعمال کریں، یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید چودھری صاحب، آپ دیکھیں کہ جس طریقے کے جو سندھ میں آپ کو پتا ہوگا کہ این آئی سی وی ڈی جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے ہیلتھ کا، وہ سندھ حکومت نے بنایا. آپ پاور ہاؤس جو تھر میں وہ سندھ حکومت نے بنایا. وہ پورا آدھا سے زیادہ لاکھ ایڈز کا مریض نکلا ہے سر. سر یہ تو اللہ کی سے بیماریاں ہوتی ہیں، یہ کسی کے کہنے سے ایسی نہیں ہوتی ہے. جب ٹیسٹ ہوئی ہے تو پوری ٹیم نہیں، یہ پوری ٹیم ادھر پہنچی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ادھر لاڑکانہ میں کچھ نہیں ہو رہا. ادھر مطلب عدی فریال صاحبہ جو منسٹر ہیں وہ سی ایم صاحب خود روزانہ اس کی ڈیٹیل دیتے ہیں اور پوری ٹیمیں. آج میں خود ہی دیکھ رہا تھا جب میں بیٹھا تھا تو ادھر میٹنگ میں یہی ہے تھا کہ سارا ٹیمیں ادھر پہنچی ہوئی ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا. تو اس میں دیکھیں جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا اور 50 لاکھ گھر بناؤں گا. تو اس میں دیکھیں ہمارا سندھ کے ابھی جس کا میں ہوں ایڈوائزر، آپ کو پتا ہے کہ ہم 4000 گھر ہم بنا چکے 3-4 مہینے میں، اور 2000 پلاٹ ایسے بنائے ہیں جو وہ غریبوں کو دیے جائیں گے. ابھی چیئرمین صاحب سے میں ٹائم لے رہا ہوں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے 50 لاکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ.
نہیں وہ جب بنے گا نا، پہلے تو یہ انوگریشن کر رہے ہیں، یہ انوگریشن ان کی 10 سال تک انوگریشن رہے گی، ہر صوبے میں ہر ڈسٹرکٹ میں بنا نہیں پائے گا مجھے جو لگ رہا ہے۔ دیکھیں جاوید چودھری صاحب، آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے پورا کنٹرول پورے ملک میں آئی ایم ایف کا ہو گیا ہے کہ جو آئی ایم ایف چاہے وزراء بھی لے لے، ایف بی آر کا چیئرمین بھی لے لے، گورنر اسٹیٹ بھی لے لے، ابھی اور بھی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب میں کچھ وزیر اور وفاق میں کچھ وزیر وہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی آئی ایم ایف کے تھرو آئیں گے اور وہی ان کو سجیشن دیں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پیکیج آپ نے ڈیل کیے تھے، کرتے رہے تھے آپ، مہنگائی آپ کے دور میں 23% جاوید چودھری صاحب نہیں، جاوید چودھری صاحب، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سعودی عرب جائیں گے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور ملک میں جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نہ کہیں جتھا لے کے جاؤں گا، نہ کسی ملک میں جاؤں گا، نہ آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا۔ قدرت کا کرشمہ تو دیکھیں نا، یہ ان کو 9 ماہ ہو گئے۔ آپ ڈالر کو دیکھیں، ڈالر اور جا رہا ہے، یہ 200 تک یہ بریک لگائے گا، اور مجھے تو بڑی گڑبڑ لگ رہی ہے، اس لیے لگ رہی ہے۔ آپ پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں، بجلی کی قیمتیں اور بڑھا دی انہوں نے، پیٹرول کی 10 روپے 15 روپے بڑھا رہے ہیں، جیسے ان کی کوئی ماشاءاللہ جاگیر ہے کہ جیسے بھی غریبوں کو ووٹ ڈال دے۔ بلاول بھٹو صاحب نے آج وزیر کھڑا ہو بات کرنا چاہے، آپ اپنے پلے کارڈ نکال لیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے یہ صحیح کہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے مشورہ لے، چلے گی تو سسٹم ٹھیک ہوگا۔ سر ہم تو چلنے دے رہے ہیں نا، ہم نے تو جب یہ خان صاحب کا دھرنا تھا، ہم کس کے ساتھ تھے؟ ہم جمہوریت کے ساتھ تھے، ہم پارلیمنٹ کے ساتھ تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی رہی تو حکومت وہ کنٹینیو کر پائی، اگر پاکستان پیپلز پارٹی ادھر ادھر ہو جاتی شاید حکومت نہیں کر پاتے جس کی حکومت تھی۔ تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں، کوئی خیرات میں کسی کو کچھ نہیں ملا، اور بے نظیر بھٹو دیکھیں ان کی شہادت ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب نے 10 سال جیل کاٹے۔ ہم بھاگنے والوں میں بھی نہیں ہیں، ہم اپنے ملک میں رہ کے، جو سندھ کا کیس تھا وہ اسلام آباد میں آصف علی زرداری صاحب جاتی فریال ادھر جو ہے پیش ہو رہے ہیں۔ بریک لینے دیں کہ سر یہ دورہ معیار ہے، اگر گورنمنٹ کرنے چاہتی ہے تو سب کو مل کے کرنا چاہیے، کیونکہ واقعی ملک کی معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ بخاری صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ وفاق کا ایشو ہے، یہاں پہ قومی اسمبلی نہیں چل رہی، یہاں پہ جھگڑے چل رہے ہیں، گورنمنٹ کا اپنا پرابلم ہے، یہاں پہ ایف بی آر کا مسئلہ ہے، یہ پنجاب میں آپ نے 1500 ورکرز نون لیگ کے ان کے خلاف آپ نے ایف آئی آر کٹوا دی، اور وہاں پہ ایک نیا پھڈا پیدا ہونے شروع ہو جائے گا، وہاں تو لوگ باہر آ جائیں گے۔ تو سر یہ کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو آپ؟ دیکھیں سر، 2 چیزیں چوہدری صاحب، ایک تو ابھی آپ نے تقریر سنی میرے بھائی کی، وسان صاحب کی، آپ مجھے یہ بتائیے آپ کا سوال کیا تھا اور تقریر کیا تھی؟ وہ تو چلے آپ نے سوال میرے سے دوسرا کر دیا ہے، بریک کے بعد پھر لوگوں کا ذہن اور طرف چلا جاتا ہے۔ دوسرا میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ پہلے دن انہوں نے ڈیفائنس کی کورٹ کے فیصلے سے، ان کو ایک وقت کے مطابق وہاں پہنچ جانا تھا، ہوم سیکرٹری کو اسپیشل اجازت دینی پڑی کہ یہ اس وقت جا کے یہ جیل میں چلے جائیں۔ جتنے جو یہ شو کرنا چاہتے تھے، بیسیکلی یہ ان کا شو تھا، سیاسی ایک شو تھا، وہ چونکہ وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو وہ اس پہ چلے گئے۔ انہوں نے ٹریفک بلاک کرنا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور وہ جرم ہے ایک، ٹریفک بلاک کرنا، غلط زبان استعمال کرنا، سارا شو فلاپ ہو گیا۔ سر میں ٹریفک بھی یقینی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، میں تو یہ نہیں پہلے نہیں ہوئی، پرچے ہوتے رہتے ہیں نا، پھر پرچے تو ہونے چاہیے نا، گورنمنٹ کو تو اپنی ریٹ کرنی چاہیے نا، اگر میں بھی ٹریفک بلاک پر ہوں تو میرے پہ بھی ہونا چاہیے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بات یہ ہے کہ جو بھی عام شہریوں کو تکلیف دے یا بلا وجہ دے تو اس پہ ہونا چاہیے، یہ کوئی ذاتی بات نہیں ہے، انہوں نے غیر قانونی حرکت کی، اس پہ پرچے آ گئے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں تو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے سر، سڑک بلاک نہیں ہونی چاہیے، راستے نہیں روکنے چاہیے۔ دوسرا چوائس
चौधरी साहब देखें, अवाम का अगर कोई इशू हो ना, अवाम निकलती है किसी चीज के खिलाफ जिसमें इशू हो, दैट इज डिफरेंट। एक आदमी को जिसको कन्विक्ट किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया हुआ है, आप एक सियासी शो बनाना चाहते हैं, फिर आप ये दिखाना चाहते हैं कि मरियम बीबी और हमजा जो है वो एक पेज पे हैं, वो शो करके एक गाड़ी में बिठा के, मतलब किसको ये, कुछ लोगों को तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, मगर बहुत सारे दाना लोग भी हैं इस पाकिस्तान में और पंजाब में बहुत सारे लोग। ये जो 1500 FIR हुई है ये ठीक है और इन लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए और आप गिरफ्तार कर रहे हैं? सर अर्ज ये है, इसमें माफ कीजिएगा चौधरी साहब, आज मेरे हालात कुछ इस किस्म के हैं कि मैं बड़े कर्रों फर से नहीं बोल सकता। जो भी जुर्म करता है और जुर्म साबित होता है उसको कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट यू, मी और किसी और को, जो भी जुर्म करता है उसको सजा होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट यू और मी सर। और दूसरा सर, आप साहब भाई की बात मैं आऊंगा आपकी तरफ, आप रुकिएगा बुखारी सर, रुकिएगा सर। इसको कहते हैं रिट ऑफ द स्टेट। अगर आप जुर्म करेंगे, रास्ता रोकेंगे, आवाम को तकलीफ देंगे तो आपके खिलाफ FIR भी होगी और आप लोग गिरफ्तार भी होंगे। मेरा ख्याल है कि इन सारे बातें जो भी की हैं पीर साहब ने, अगर मैं सिर्फ हल्का सा इस पे मुस्कुरा दूं तो मेरा ख्याल है इनकी सारी बातों का जवाब इसमें आ जाएगा। कहाँ PTI के धरने, मैं तो डॉक्टर साहब आपकी मुस्कुराहट लोगों की जिंदगी अजाब में मुब्तला रखना, इस्लामाबाद के ताजरों के जो रोजी उस पे लात मारनी, तो कौन से पर्चे नहीं दिए डॉक्टर साहब, आपने कौन से पर्चे नहीं दिए मेरे भाई, करने की कॉल देनी, ये सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल सियासत रही है। शाह साहब खुद मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने बात जो की है वो उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। नहीं वो तो मैं सारी सियासत आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? गिरफ्तार भी किए, दहशतगर्दी के पर्चे भी लोगों पे हुए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पूरे मुल्क को जिस तरह लॉकडाउन किया, इमरान खान साहब ऑफिशियली कॉल देते रहे, लॉकडाउन करूंगा, पूरा मुल्क बंद करूंगा, मैं चलने नहीं दूंगा, पूरे मुल्क को रोकूंगा, शाराएं बंद करूंगा, और वो आज फायदा उठा रहा है मेरा भाई। फुटेज मौजूद है, कोई कॉल मौजूद नहीं है, लोग खड़े हो गए उनके इस्तकबाल के लिए। मीडिया ने बड़ी ज्यादती की, आपका ख्याल है लोगों को तकलीफ नहीं हुई? मीडिया ने बड़ी ज्यादती की, वो सारा उनकी कवरेज नहीं हुई। सोशल मीडिया ने सारे दिखाया कि कितने लोग हैं। किसी ने कॉल नहीं दी, किसी ने कोई कॉल नहीं थी, लोग आ गए, आ जाते हैं। तो आप हमने कोई कॉल तो नहीं दी, आपने लीडर को बकायदा कॉल देते हैं, धरनों पे कॉल देते हैं। मेरी बात सुन ले चौधरी साहब, मेरी बात सुन चौधरी साहब। एक तो तारिक फजल चौधरी मेरा छोटा भाई है और यकीन कीजिए ये नून लीग में उन लोगों में से जो सीनियर एलिमेंट है। इन्होंने तो हम पे इल्जाम लगा दिया ना, एक अंग्रेजी का कर दिया, वो पंजाबी भी मैं अपने भाई को कर दूंगा किसी दिन अलहदा बैठ के। लेकिन बात यह है कि क्या नून लीग में सारे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं? मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं आपसे कि आपने ये कहते कॉल नहीं दी, कॉल पे ये दिल पे हाथ रखे, क्या किस मैंने MPs को क्या क्या इन्होंने जो कहा कि इतने बंदे लेके आओ, इतने बंदे लेके आओ, इंतजार करते रहे, पहला रमजान लोगों का खराब किया। छोड़ो यार भाई, किसको किसको आप बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? वैसे आपको रमजान नहीं खराब करना चाहिए था लोगों को, बड़ी मुश्किल से लोगों ने रोजे रखे, इतनी गर्मी है सर। क्या रमजान क्या खराब हुआ है चौधरी साहब? इतनी महंगाई है, गुर्बत है, गर्मी है, आप ये सब घर से निकल के जेल जा रहे हैं, रास्ते में लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है कोई जा रहे हैं, गैर अखलाकी है, गैर शरई है? सुप्रीम कोर्ट इकोनॉमी जो है ये किस तरह हो सकता है और क्या अब उसको इस मरीज को फायदा हो सकता है? देखिए, तीन बड़ी जमातें PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI, 4 करोड़ लोगों ने इनको वोट डाला है और वो 4 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो निहायत तकलीफ में है इस वक्त। मतलब तकलीफ के पहाड़ टूट रहे हैं उनके ऊपर। थोड़ी देर के लिए अगर सियासत से बालातर होके किसी किस्म का एक जॉइंट प्रोग्राम ऐसा बना लें। देखिए, जापान में पिछले कोई 20 सालों में 12 या 13 वज़राए आज़म तब्दील हुए हैं, लेकिन उनकी माशी पॉलिसी अपनी जगह चलती रहती है। कुछ हम भी इस किस्म का निज़ाम बना लें कि मईशत को सियासत में ना उलझाएं, अपनी सियासत लड़ते रहें, लेकिन वो 4 करोड़ वोटर्स का कुछ ख्याल रख लें जो इस वक्त बड़ी तकलीफ में है। अच्छा, 2-4 ज़मीनी हकायक सामने रख लें सियासत से बालातर। एक तो चौधरी साहब मैं समझता हूं कि अमलन एक सदारती निज़ाम जो है वो सामने आ चुका हुआ।
आ चुका है। अब देखिए कि सदारती निज़ाम की और आरफ अलवी साहब के पास इख्तियारात हैं। देखिए सदारती निज़ाम की जो रूह होती है उसमें जो शख्सियात हैं, फैसला साज शख्सियात, वो गैर मुंतखब होती हैं और वो पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों चीजें आप जितनी भी इंपॉर्टेंट आरफ अलवी साहब सदर हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, तो ये इमरान खान साहब ये सदर बन गए हैं। सदारती निज़ाम के सदर होना जरूरी है। जिस राह पे हम चल रहे हैं, अगर इसी राह पे चलते रहे तो फिर आप देखिएगा कि एक एजाजी प्राइम मिनिस्टर भी आपको, एक अलामती प्राइम मिनिस्टर भी नजर आने लगेगा यहाँ पे। देखिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए मामला लेट हो गया। इस वक्त पूरी की पूरी मईशत जो है उसको IMF और वर्ल्ड बैंक ने हाईजैक कर लिया इस मुल्क से, और जब तक होम ग्रोन पाकिस्तान के अंदर के कोई सॉल्यूशंस नहीं निकाले जाएंगे, IMF की टीम जो आती है वो अपने कर्जाजात की गारंटी के लिए आती है। वो आपको कहेगी कि टैक्स बढ़ाते हैं। ये फरमाइए, ये बजट में आम आदमी को कोई फायदा है? थोड़ी सी उम्मीद, कोई उम्मीद की एक किरण? देखिए उम्मीद की किरण ये है कि जितने भी इल्जामात हैं वो अब आप PTI के ऊपर नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि काबीना तकरीबन सारी पीपल्स पार्टी की बैठी है। तो जितने भी मुसीबतें तकलीफ आएंगी वो आप PTI को डायरेक्ट इल्जामात नहीं दे सकते। देखिए अभी आधा टीका लगा चौधरी साहब, पिछले कुछ महीनों में 700 से 800 अरब रुपए का टीका पाकिस्तानियों को लगा है, और वो शायद हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा था कि चीखों वाली बात की थी। देखिए अभी 700 अरब का टैक्स मज़ीद आ रहा है, तकरीबन 200-250 अरब के इजाफी बिजली के टैरिफ जो हैं वो सार्फिन के ऊपर डालने जा रहे हैं, और कोई 150-200 अरब रुपए के गैस के। तो 1001 अरब रुपए का एक नया टीका है, जिसका मतलब ये है कि अगर 3 करोड़ ख़ानदान पाकिस्तान में बसते हैं तो औसतन 35 से 40 हज़ार रुपए का एक इजाफी टीका अगले कुछ महीनों में लगने वाला है। तो मामला कम हो रही हैं, डॉलर उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं। आपका ख्याल है? देखिए IMF हर मुल्क में जाके कहता है कि आप टैक्सेस बढ़ा दें, और उसकी वजह यह होती है कि आप टैक्सेस बढ़ाएंगे तो उनके जो कर्जाजात हैं उनकी किसी किस्म की गारंटी सामने आ जाएगी। बुनियादी तौर पे होगा ये, टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, इकोनॉमी विल स्लो डाउन, पूरी की पूरी मईशत जो है वो स्लो डाउन। अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा सर? नतीजा, 2 नतीजे निकलेंगे। देखिए मैं पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि मईशत बढ़ाने की किसी को जरूरत नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई आम पाकिस्तानी के ये 2 इशारे हैं, और वो ये समझ लेता है कि मईशत किस तरफ जा रही है। पिछले 8 से 9 महीनों में तकरीबन 41 लाख इजाफी पाकिस्तानी शराय गुर्बत से गिरे हैं, जिस रफ्तार से हमारी महंगाई चढ़ी, और जिस रफ्तार से बिजनेसेस बंद हुए हैं तकरीबन 11 लाख इजाफी पाकिस्तानी बेरोजगार हुए हैं। ये दोनों इशारे और खराब होने चले हैं। ठीक हो गया सर, मुझे ब्रेक लेने दो, आपने डरा दी है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वसान साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत है कि मुल्क को खराब किया आपके अपने लोगों ने, अब ठीक करने के लिए भी आपके अपने लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों साइडों पे। तो सर अब आप कहेंगे क्या? देखें, यही तो बदकिस्मती है। जिस तरीके से साई ने कहा, जिस तरीके से नून लीग के ऊपर FIR काटी गई वर्करों के ऊपर, ये बिलावल भुट्टो साहब ने जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ी थी तो पंजाब में काल दी थी, तो वो उन वर्करों के ऊपर भी, हमारे पार्टी के वर्करों के ऊपर भी FIR काटी गई। ये तो कह रहे हैं कि ठीक है रोड ब्लॉक था, उन्होंने कौन सा रोड ब्लॉक किया था जो हमारे वर्करों के ऊपर पंजाब में FIR काटी गई? तो देखें, ये तो माशाल्लाह शमशाम बुखारी साहब हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे पार्टी में होते थे तो बड़े डिफाइन करते थे, आज भी वही डिफाइन कर रहे हैं, आइंदा भी देखें। अल्लाह खैर करे, इस मुल्क पे, इस कौम पे रहम करे। ये बड़ा अच्छा आदमी है, और ब्लेम हमारे ऊपर आ रहा है कि आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे लोग हैं। तो देखें, लोग तो वही है हर जगह पे, आपको पता है हम क्या बात करें कि क्या कह सकते हैं कि ये हमारे सारे जो है, वैसे वजीर खजाना भी, वो भी जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट हैं हमारे दौर में थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके खजाना भी रख दिए गए। पहले आपके पास थे तो ठीक है, हम तो बर्दाश्त करते हैं। हम तो जावेद चौधरी साहब, हम तो चाहते हैं कि बर्दाश्त करते हैं, पर ये कम अज कम ये हर वक्त तो ये नहीं कहे ना। 9 माह गुजर गए तो ये इन्होंने जो गलतियां की हैं ये अवाम के सामने लाए ना, अवाम के सामने। मैं तो कह रहा हूं कि ईद के बाद बड़ा धमाका होने वाला है, और ये नहीं बच पाएंगे। इसलिए जो इन्होंने कहा था, एक लफ्ज पे कौन करेगा? आप करेंगे, नून लीग करेगी, दोनों मिलकर करेंगे, कौन करेगा धमाका?
दोनों मिलके करेंगे इंशाल्लाह। जो अपोजिशन पार्टियां हैं सब मिलके करेंगे और बताएंगे। चौधरी साहब मेरा तो केस ही खत्म कर दिया वसाम साहब ने। हम चाहते हैं अवाम की सियासत हो, अवाम का राज हो, जो अवाम चाहे वही हो। ये नहीं है कि आईएमएफ के पास जाए, किसी और के पास जाए। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से पार्टियां और बात करूंगा जी, हम अवाम देखे जी। बड़ी सीधी सी बात है जावेद चौधरी साहब, एक तो मैं वसान साहब का वाकई छोटा भाई है, उसकी मेहरबानी। मेरा जो केस था वो उन्होंने खत्म कर दिया कि मिलके करेंगे। यही तो पंजाब के जो पीपल्स पार्टी वाले लोग थे, जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गए, उनका यही इशू था कि ये बैत ना करें आप नून लीग की। वसान साहब की मेहरबानी, उन्होंने कबूल कर दिया कि हम मिलके करेंगे। बुखारी साहब हम बैत किसी की नहीं करते। पाकिस्तान पार्टी बड़ा लड़ती है और पाकिस्तान पार्टी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी है। पाकिस्तान पार्टी हर आप जो भी कह ले, हम किसी की बजट नहीं करते। पाकिस्तान पार्टी जमहूरियत पे यकीन करती है। हम चाहते हैं कि जमहूरियत हो तो मुल्क तरक्की करता है, जमहूरियत हो तो मुल्क आगे बढ़ता है, जमहूरियत हो तो गरीब आवाम को नौकरियां मिलती है, इज्जत मिलती है। बाकी तो आपके दौर में जो मिला है, आपको पता है कि 9 माह में 10 माह में ईद के बाद भी यही ढोल बजाएंगे, दिया। आप कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं करने वाले। आपका लीडर मुझे लगता है भाई हम नहीं देने वाले, भाग जाएगा, ये नहीं रहेगा। इसकी हालत जो खराब है आप खुद देखिए। आपको कुछ बताएं, डॉलर कितना बढ़ा दिया है और गरीब लोग परेशान है। आप जो सब्सिडी रमजान में दिए वो कहाँ है? वो आपके लोग जो ऊपर बैठे हैं वो है। क्या है आप जावेद चौधरी साहब, इनकी जो करप्शन का रिकॉर्ड बड़ा आ रहा है मंजर आम पे, ये आप देखें ईद के बाद जो इनका धमाका होगा भाई, उसने कहा पागल आदमी कुछ भी कर सकता है, तो ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है। इससे बेहतर तशरीह इनकी नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब हाँ जी सर, ये होगा क्या सर बजट के बाद? देखिए ये सर मेरी तो बात सुनी नहीं आपने। ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है इस वक्त। अगर इस खित्ते की सिचुएशन आप देखें कि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन, डॉक्टर साहब ये एहतजाज पीपल्स पार्टी ने नून लीग के हक में करना है, ये दैट इज पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट होने वाला है। उसको काउंटर करने के लिए जब तक हम पाकिस्तान के अंदर हमारे सारे के सारी सियासी पार्टियां, सियासी दिमाग ये इकट्ठे होकर कोई चीज नहीं सोचेंगे, ये धमाके वाला मामला जो है ये पाकिस्तान। जी बुखारी साहब फरमाइए सर, बुखारी साहब जवाब दीजिए। सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक तो वसान साहब ने जो कह दिया बेसिकली यही डील है कि हम सिंध में रहेंगे, तुम हर जगह चलो। वो इनकी मदद कर रहे हैं। सियासत खुद एहतसाबी का अमल है। अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे हम फारग हो जाएंगे, और अगर हम डिलीवर कर गए तो अल्लाह ताला के फजल से फिर जो है लोग हमसे मोहब्बत करते रहेंगे। इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मगर ये मैं वसान साहब को ये अर्ज करना चाहूंगा कि जब तकरीब लाया करें, इनके पास सब्सटेंस में इनके बिलावल भुट्टो है और बिलावल भुट्टो की सियासत देखूंगा मैं। फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की ज्यादती से, हर किस्म की अजाब से, मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।